இந்த மிஷின் எங்கே இருந்தாலும் வேலை செய்யலாம், நல்ல லாபம் வரும். நான் மிஷின் எடுத்த முடிய நான் 100 கிலோமீட்டர் ஓடின அப்புறம் கால் பண்ணேன்னா உடனே வந்து செய்து தந்தவங்க. மற்றது எந்த இடத்துல நாங்கள் நிற்கிறோம்னு சொன்னால் அந்த இடத்துக்கு வந்து செய்திருவாங்க. இப்போ நாங்கள் மிஷின் எடுத்து இப்போ நான் மன்னாரில் எடுத்தேன்னு சொன்னால் நான் கிளிநொச்சியில் 2 வேலை செய்கிறனால அங்கே வந்து இந்த கம்பெனி வந்து எங்களுக்கு இந்த பொடி ஆயில் மாத்திரை என்னென்றாலும் வந்து உதவி செய்து தருவாங்க. அதுக்கு யோசிக்க தேவையில்லை, ஒரு கால் பண்ணி உடனே ஒரு இல்லை வந்து எங்களுக்கு செய்து தருவாங்க, என்னென்றாலும் செய்து தருவாங்க, என்ன செய்து தந்தவங்க. மெஷின் වැඩියේ කාල් පැවැත්ම බොහොම හොඳයි. மற்றது நல்ல சுனாமி நல்லம் என்னென்னு சொன்னால் எவ்வளவு இது வைக்கல் வந்தால் கூட அடித்து கணக்கு நோமலாக தள்ளி தரும். நெல் வேஸ்ட் ஆகாது, நெல் வேஸ்ட் ஆகாது. බ්‍රවුන්ස් ආයතන නම් මේ ඉතාමත් හොඳයි. මම කෝල් කරපු සැරේට මේ කතා කරලා සර්විස් එක හොඳටම දුන්නා. ගෙදරම ඇවිල්ලා සර්විස් එක කරලා දුන්නා. මේකේ ගොඩ යන්න බෑ කියන නම් ඒ බොරු කතාවක්. මේ මැෂින් එකක් ගත්තොත් ගොඩ යන්න පුළුවන්. සූමෝ නම්බර් 1. ஆனால் ஒரு வருஷத்துக்குள்ளே வெட்டினேன். நான் வெட்டி எனக்கு எல்லாம் சிலவு எல்லாம் கழித்து எனக்கு ஒரு 15 லட்சம் ரூபா லாபம் வந்தது. லீசிங்னு சொல்லிக்க ஒரு 7-8 லட்சம் தான் வரும், மிச்சம் எங்களுக்கு தான். அது ඕනම එක්කෙනෙකුට ලක්ෂ 10ක් කියන්නේ බැරිම කෙනෙකුට මම කියන්නේ මැෂින් එකකින් ලක්ෂ 10ක් ඉදිරි කරනවා කියන්නේ ඊසි. මම දන්නේ හැටියට නම් ඊසි සාමාන්‍යක හොඳ තත්ත්වෙන තියෙනවා ලක්ෂ 20ක් 25ක් කරන්න පුළුවන්. දැනට තියෙන ඒ කියන්නේ මම මේ මෙතන ඉඳලා බැලුවෙන් පස්සේ හොරපතනයි කාටද දිලා මට දැනට තියෙන නගර දෙක ළඟම නගර දෙක ඕන විදිහින් මේක ඕන පාර්ට්ස් එකක් තියෙනවා. යක් නැතුව ගන්න කියලා කියන්නේ සූම් එක තමයි මනුස්සයෙක්ට ගේමක් ගහ ගන්න පුළුවන් හාස්ට්. බ්‍රවුන්ස් එක දැන් ඒ කාලේ ඉඳලා අපි සීපෑන් එකේ ඉඳලා ඉතින් බ්‍රවුන්ස් කම්පැනි එකක ඉන්නවා. සීපෑන් එකෙන් තමයි පටන් ගත්තේ. මේ වෙනකන් ඉතින් අපිට කිසිම ඉතින් වරදක් වෙලා නැහැ. සැලකිල්ල හොඳයි. කිසිම බයක් නැතුව ගන්න කියලා රෙකමන්ඩ් කරන්න පුළුවන් වාහනයක් තමයි සූම් කියන්නේ. දියුණු වෙන්න එකම වාහනේ අපේ ගොවි මහතුරු අපි ගොවි තැන්නේ කරන්නේ. අපි ගොවියට සාධාරණයක් කරගෙන අපිට ගේමක් ගහ ගන්න පුළුවන් හොඳම මැෂින් එක සූමෝ වෝල්ඩ් එක. இது நீங்கள் இதை எடுத்து கணக்கு லாபம் எடுக்கணும்னு சொன்னால் இந்த மிஷின் எடுத்து நல்லா இருக்கலாம். Browns, खुशी उपकरण